साहिबो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हमने फाइनली कल से लगे हुए थे। असल में हमारी लाइट्स में कुछ प्रॉब्लम बन गई थी, तो आज हमने अपनी कुछ लाइट्स लगा दी हैं। अभी और भी लगाएंगे, लेकिन जो अभी फ़िलहाल लगाई हैं वो आपको दिखाते हैं। बहुत ही प्यारी लग रही हैं और आई होप सो कि आपने भी लगाई होंगी अपने घर में लाइट्स, क्योंकि हमने पिछले व्लॉग में कहा था कि हम लाइट्स लगाएंगे। तो मैंने तो लगा ली हैं, आपको दिखाते हैं। चले जी। तो ये देखिए, मैं लाइट्स लगाई हैं। अभी ये बस थोड़ी सी लगाई हैं। ये हमारे हमसायों ने भी लगाई हैं, वो आगे भी हमारे हमसायों ने लगाई हैं, उन्होंने भी ऑफ़ कर दी। और गली में अभी तक किसी ने नहीं लगाई। वैसे बहुत प्यारी लग रही है लाइट्स। अभी तो जब और लगेंगी ज़्यादा सारी। असल में ये ना हमने 2-3 को वो ऐसे इकट्ठा किया, 2-3 वायर्स को लाइट की, तो उनकी लाइट डिम हो गई। ये देखें, ये इसके डिम है और इसकी सही आ रही है, इसकी डिम आ रही है। हालांकि सबकी लाइट्स बहुत अच्छी थी, वो हमने अटैच करने के चक्करों में सबकी लाइट वो जाती रही। वो 3 की 3 ख़राब हो गई और अब ये 3 लगी हुई है टोटल। देखें जी। तो फाइनली मेरा सेकेंड लास्ट पेपर है आज, और कल फिर छुट्टी है और सैटरडे को हमारा लास्ट पेपर है। और आज का जो हमारा पेपर है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये, तसव्वुफ़ का है। तसव्वुफ़ में हम ये बुक पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर में, आरिफ़ुल मआरिफ़। और आज हम जो हमारा तसव्वुफ़ का पेपर होता है ना, तो हम फेलोज़ कहते हैं कि रात हमने तसव्वुफ़ पढ़नी है और सुबह हमने सूफ़ी बना होना है। और सूफ़ी इसलिए बने होते थे कि पूरी रात तसव्वुफ़ पढ़ते थे और सुबह आंखें ही नहीं खुलती थी। तो आज का पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरा। और बस फाइनली शरिया के पेपर्स एंड हो जाएंगे, और फिर उसके बाद रबीउल अव्वल की तैयारियां, मीनार पाकिस्तान की जो महफ़िल है 12 की रात को, उसकी तैयारी करनी है। अभी मुझे अपना ड्रेस तैयार करना है उसके लिए, और साथ साथ सब कुछ चल रहा है। और आज आपको मैंने सुनानी है पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह की शायरी, जो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में वो शायरी सबने ही सुनी हुई होगी वो शायरी, लेकिन ये नहीं पता होगा कि इसके शौरा कौन है असल। तो शायरी बहुत मज़े की है, तो आपको भी सुनाती हूँ मैं शायरी भी। चले जी। तो शायरी है, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। दरअसल यहाँ पे पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने जो आप आते हैं की जगह उन्होंने लिखा है कि वो आते हैं। तो उसके बाद तस्लीम साबरी साहब ने इसको पढ़ा, और बहुत सारे काफ़ी हमारे जो मुकर्रबीन हैं उन्होंने इसको पढ़ा। और फिर उन्होंने अदब के वो दायरे को मरूज़ ख़ातिर रखते, वो शायर होने के नाते उन्होंने लिखा है कि वो आते हैं। तो फिर जब मुकर्रबीन ने पढ़ा तो उन्होंने लगा दिया कि आप आते हैं, कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप आते हैं। आँख रह रह के उठाते हैं कि आप आते हैं। उनके दीवानों को सूझी यही होश की बात, उनके दीवानों को सूझी यही होश की बात। शम्मा महफिल में जलाते हैं कि आप आते हैं। उनके जलवों की तलब आँख है घर की रौनक, उनके जलवों की तलब आँख है घर की रौनक। मेरी तकदीर जगाते हैं कि आप आते हैं। उनकी आमद के पयामी हैं सबा के झोंके, उनकी आमद के पयामी हैं सबा के झोंके। फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं
کیا پاتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں۔ جی تو بہت ہی پیارا کلام آپ آتے ہیں، یہ بہت صحیح لمبی تھوڑی تھی نظم، لیکن میں نے اس کو تھوڑا سی جو چند اشعار جو مجھے اچھے لگے اور بھلے لگے، آسان لگے لفظ اس کے، تو میں نے وہ اٹھا کر آپ کو آج سنائے ہیں۔ اور اس کو بہت سارے لوگوں نے سر میں بھی پڑھا، سر میں بھی بہت خوبصورت ہے، میں آپ کو سناتی ہوں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں۔ جی تو یہ سر کے انداز میں اس طرح سے پڑھا گیا، بہت ہی خوبصورت۔ اس کو میں نے ویسے سر میں کبھی پڑھا نہیں، آج فرسٹلی پڑھا ہے، تو آپ بھی اس کو تیار کریں، اور کبھی آپ کو اگر محفل یا نہ کہیں بھی موقع ملے، گھر کے اندر کوئی بھی گیدرنگ ہے یا محفل پہ آپ کو کہیں موقع ملے، تو آپ اس کو ضرور پڑھیں ان دنوں میں۔ یہ بہت ہی کمال کی شاعری ہے، چاہے آپ اس کو نقابت کے انداز میں پڑھیں یا سر کے انداز میں پڑھیں، تو یہ بہت ہی خوبصورت لگے گا۔ تو میرا جو آج کل کا ٹاپک چل رہا ہے آپ سے بات کرنے کا، وہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے ہے، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی امتی ہیں ان تک میرا یہ میسج پہنچے، اور زیادہ نہیں، جتنی محبت ہم کرتے ہیں یا جو محبت کا درس ہمیں دیا جاتا ہے، محبت کو مزید اجاگر کرنے کا، وہ میسج، وہ درس میں آپ تک پہنچاؤں، اور آپ کے دلوں میں بھی عشق مصطفیٰ کی شمع ہے جو مزید جو جلی ہوئی ہے وہ اور روشن ہو جائے، اور آپ بھی حضور سے اس قدر محبت کریں، اور آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ حضور ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، اور کن کن جگہوں پر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائیں کی، ہمیں یاد کیا، وہ چاہے طائف تھا، وہ چاہے پھر معراج کا موقع تھا، یا پھر آپ غار ثور میں تھے، یا پھر آپ جنگ میں تھے، آپ کو کوئی بھی جگہ جہاں پر آپ کو مقبولیت لگی کہ یہاں پر اللہ رب العزت میری دعا کو فوراً سنیں گے اور میری امت کو معاف کر دیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ان کی امت کس قدر غافل ہوگی اور کس قدر مشغول ہوگی مختلف کاموں میں، جو آج امت مسلمہ کا حال ہے، ہم اس حال کو بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس جگہ پر آپ کو کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ ہیں، آپ آن دا اسکرین ہیں، تو آپ اچھا میسیج دیں۔ میرا ہر انفلوئنسر کو یہ میسیج ہے کہ اگر وہ آن دا اسکرین آ رہا ہے تو وہ امت مسلمہ کے لیے کچھ اچھا میسیج چھوڑ کے جائے، اور میں اپنے لیے بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرے اینڈ سے آپ کچھ بھی آپ تک برا نہ پہنچے، میرے اینڈ سے آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا پہنچے۔ تو آئی ہوپ سو آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔